अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम जिस अहम ख़बर के हवाले से बात करेंगे वो है कच्चे का इलाका और कच्चे में होने वाले 12 पंजाब पुलिस के एहलकार शहीद जो हुए हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस तमाम गुफ्तगू के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कच्चे का इलाका किस किस सूबे की हदूद में लगता है, कितने लोग इसमें रहाइश पजीर हैं, कितने कच्चे के डाकू जो हैं वो उनकी तादाद हुकूमत की जानिब से बताई जाती है और इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। इससे पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान और इस्लामाबाद में होने वाली तमाम डेवलपमेंट जो है उसके हवाले से हम आपको आगाह कर सकें। आज जिस हम टॉपिक कच्चे के इलाके का और कच्चे में होने वाली डेवलपमेंट और पंजाब पुलिस सिंध पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ किए जाने के बावजूद कच्चे के डाकू इतने स्ट्रेंथन क्यों हैं, कच्चे के डाकू क्यों लोगों को लूटते हैं, लोगों को अगवा करते हैं और हत्ता कि पंजाब पुलिस सिंध पुलिस पर भी हमला करते हैं और बहुत से जवान जो हैं वो शहीद भी हो चुके हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कच्चे के डाकुओं का इलाका जो है वो किस किस सूबे को लगता है। मैं आपको बताऊंगा कि कच्चे के डाकुओं जहाँ पर ये रहाइश पजीर है ये तमाम तर इलाका दराए सिंध के करीब है। दराए सिंध के करीब जो इलाके हैं सिंध के कचमोर, इसके अलावा रहीम जार ख़ान, सादकाबाद और दीगर इलाके जो हैं इनके जो जंगलात हैं और इनके दरिया के दरमियान छोटे छोटे जजीरे हैं वहाँ पर ये कच्चे के डाकू रहाइश पजीर हैं। अपनी फैमिलीज़ के साथ ये रहाइश पजीर रहते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कुछ भी नहीं है, इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को हनी ट्रैप की तरह अगवा करना, लोगों को मुखवी बना के उनकी वीडियोस बनाना और अगर पुलिस इनके काम में इंटरफेयर करती है तो पुलिस को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि 2 रोज़ कबल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें पंजाब पुलिस के तकरीबन 22 एहलकार, एक छोटी तादाद नहीं होती, अगर ये पंजाब के किसी गुंजान आबाद गाँव में 22 पुलिस एहलकार किसी ऑपरेशन के लिए चले जाएँ तो पूरा गाँव जो है वो छुप के बैठ जाता है। लेकिन देखें इस इलाके में रहीम जार ख़ान का ये जो इलाका है, बारिश हुई थी, ये 22 एहलकार जो है वो ड्यूटी करके वापस जो है कैंप की तरफ जा रहे थे, लेकिन इनकी गाड़ी जो थी वो कीचड़ में फंस गई और ये बारहा अपने जो हुकाम हैं उनसे रब्ता करते रहे, उनसे हेल्प मांगते रहे, लेकिन हेल्प जो मांगी गई उसमें ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से जो छुप के बैठे हुए थे कच्चे के डाकू उन्होंने दरअंदाज़ी की, उन्होंने अंधाधुंध इन पर फायरिंग की। अब आपको पता है एक होता है डिफेंसिव पोजीशन में और एक होता है टारगेटेड। अब इस वक्त जो पंजाब पुलिस के एहलकार थे वो तमाम डिफेंसिव पोजीशन में थे। आपको पता है पंजाब पुलिस के एहलकार जैसे कि उनके पास जो गनें थी, लेकिन उनके पास एक एक मैगज़ीन, 2-2 मैगज़ीन टोटल थे, लेकिन ये डाकू जो थे वो भरपूर ताकत के साथ आए थे और बताया जाता है कि तकरीबन 20 से 25 ये डाकू थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और चारों तरफ से पहले घेर के कमाद गन्ने का जो खेत था उसके अंदर ये छुपे हुए थे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। उसके बाद कुछ जवान जो थे वो क्रॉलिंग करते हुए जो है वो खेतों में से गुजर गए और एक जो एहलकार है वो कच्चे के डाकुओं के पास अभी भी है, वीडियो भी जारी की गई है और जो एहलकार है वो इस वीडियो में नज़र आता है कि वो अपने DPO साहब से मदद मांग रहा है और कह रहा है कि कच्चे के डाकुओं के जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ बल्कि ये तकरीबन 22 साल से इस तरह की सूरत हाल जारी है। कई दफ़ा कहा जाता है कि एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, छोटा ऑपरेशन किया जा रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन, मुख्तलिफ ऑपरेशन को नाम दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही माह बाद फिर हम नई वीडियो देखते हैं जिसमें मुखवी जो है वो माफ़िया मांग रहा होता है और ये कह रहा होता है कि खुदारा मुझे छुड़वा ले, जो मुतालबात हैं डाकुओं के उनको पूरा किया जाए। लेकिन पंजाब पुलिस क्या कर रही है, सिंध पुलिस क्या कर रही है, इन लोगों को, इन डाकुओं को किन की सरपरस्ती है, इस हवाले से भी बताता हूँ। इनको जो सरपरस्ती है वो बिल्कुल सिंध में जो वडेरे हैं, ताकतवर लोग हैं, उनकी सरपरस्ती हासिल है। आपको पता है कि जो ख़तरनाक तरीन इलाके KPK वज़ीरिस्तान समझे जाते हैं वहाँ पर फ़ौज या फिर FC ऑपरेशन कर सकती है, तो क्या कच्चे के इलाके में ऑपरेशन नहीं कर सकती? जब भी ऑपरेशन की बात की गई है तो इसमें मुख्तलिफ़ टेक्निकलिटीज़ जो है वो बताई जाती हैं, इनको लिंगर ऑन किया जाता है। आपको पता है कि इसमें जो भी शहीद होते हैं वो जवान, इंस्पेक्टर लेवल या कि इस तरह का वाक़या जो है वो इस तरह के सानिया कभी भी रूनुमा ना हो, क्योंकि दिल खून के आंसू होता है। क्योंकि पंजाब पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, बलूचिस्तान पुलिस हो, पाकिस्तान आर्मी हो, कोई भी हो, जब हमारे जवान
شہید ہوتے ہیں، ان کی لاشیں جو ہے وہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے۔ تو اب ان کے خلاف کیا گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے، جیسے کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں جب تک سندھ پولیس جو ہے وہ پنجاب پولیس کی مدد نہیں کرتی، کیونکہ یہ کچے کے ڈاکو جو ہیں اگر ان کے خلاف کسی بھی سائڈ سے آپریشن ہوتا ہے تو کسی دوسرے صوبے میں چلے جاتے ہیں، اور جب دوسرے صوبے میں جاتے ہیں تو ایک پولیس جو ہے وہ دوسرے صوبے میں جانے کے لیے احتیاط برتتی ہے، کیونکہ والے سے مختلف ٹیکنیکلٹیز ہیں، قانونی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اگر پنجاب میں کی حد تک پنجاب پولیس تو کارروائی کرتی ہے، لیکن اگر سندھ پولیس جو ہے وہ کمزوری دکھاتی ہے تو سندھ میں وہ ڈاکو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور بآسانی وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بآسانی شہروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ روپوش ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے علاقوں میں آ کے دوبارہ ہی کرتے ہیں۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ پنجاب پولیس کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 150 سے 200 کے قریب یہ کچے کے ڈاکو ہیں، جو اس میں مختلف گروہ ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں جو ذرائع بتاتے ہیں اس میں علاقے میں جو رہائش پذیر زیادہ تر لوگ ہیں ان کی فیملیز میں سے کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ایک نہ ایک دو بندے جو ہے وہ ان کی فیور کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہے، اور ان کا روزگار صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اغوا کیا جائے، ڈکیتیاں چوری کی جائیں اور ویڈیوز بنا کر جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائے اور پیسے بٹورے جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب جیسے کہ 12 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں، ایک مغوی ہے، اور اس حوالے سے گرینڈ آپریشن کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے سرگنا کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، ان علاقوں میں جب تک جو سڑکیں ہیں وہ نہیں بنیں گی، ان علاقوں میں جب تک ایک ڈیٹیل آپریشن اور بڑا آپریشن جس میں پاکستان آرمی کے جوان ہوں، وہ ڈیٹیل قسم کے اور ہیلی کاپٹر موجود ہوں، اس کے ساتھ ان علاقوں میں آپریشن نہ کیا گیا تو یہ صورتحال اسی طرح رہے گی جیسے کہ گزشتہ 22 سال سے یہ صورتحال ہے۔ اور لوگ ہمیشہ کی طرح اس صورتحال میں، جیسے کہ یہ کچے کے ڈاکو مختلف طریقوں سے لوگوں کو ہنی ٹریپ کرتے ہیں، ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو سستی گاڑی جو ہے وہ مل رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو شادی ہے آپ کی کروائی جائے گی۔ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے جو ہے وہ کچے کی طرف کشمور اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بلوایا جاتا ہے اور وہاں سے اغوا کر کے بآسانی لے جاتے ہیں۔ یہ اسلحہ ان کے پاس کیسے پہنچتا ہے؟ یہ اسلحہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ادوار میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال دیکھی گئی اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، کہ اس میں دیکھا گیا کہ پولیس کی گاڑیوں میں اسلحہ جو ہے وہ تھا، ان تک پہنچایا جا رہا تھا، کچھ کالی بھیڑیں تھیں پولیس کی وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ تو اس حوالے سے جب تک حکومت پاکستان، حکومت سندھ، حکومت بلوچستان اور حکومت پنجاب جو ہے ایک جامع پلان نہیں بناتی اور اس پہ مصمم ارادہ نہیں کرتی کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا ہے اور ان کا کلا کما کرنا ہے، تب تک یہ صورتحال اسی طرح رہے گی اور اسی طرح لوگوں کو اغوا کیا جاتا رہے گا، اسی طرح خدا نخواستہ جو پولیس کے جوان ہیں وہ شہید ہوتے رہیں گے اور پولیس افسران کی جانب سے بیانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ کے لیے نئی اپڈیٹس لائیں گے۔ اس حوالے سے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔